श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय चेतनार विभिन्न अवस्था। चेतनार विभिन्न अवस्था प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़ जिला बरपाली मणीन्द्र भाई डॉक्टर मणीन्द्र कुमार मेहर को अनुरोध करुछि। मणीन्द्र भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम श्रद्धास्पद कमल किशोर भाई ऑनलाइन माध्यम रे एही पाठचक्र श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा समग्र ओडिशा रो एवं ओडिशा बाहर रो मध्य प्रिय अपा भाई माने वास्तविक थरे तो नुहे बारंबार जेतेबेले निर्देश आसे ए पाठचक्र रे उपस्थित रहिबा पाई ताहाको अस्वीकार करिबा मो पाई आदौ संभव होए नाही। तार कारण हेउची जे ताको मो मातृ निर्देश बोली मने करी आसीची। सेथिरे मोर योग्यता केते से विषय रे मो संदिहान, किंतु योग्यता और योग्यतार ऊर्ध्वरे जो कथा रही ताहेला मांकर स्नेहसिक्त निर्देश पालन करिबा। तेणु कमल किशोर भाई माध्यम रे माँ जहा किछि निर्देश दियंती ताकु पालन करिबा मो भली एक अधम संतानर महत् दायित्व बोली अनुभव करे मु। आ सेइथि पाई ही आपण मानक सम्मुखरे किछि कथा उच्चारण करिबा लागि उपस्थित हुए। आज पुनश्च से सुजोग आसीछि, सेथिपाई कृतज्ञता अर्पण करुछि कमल किशोर भाई को, आपण मानक समस्तंकु। आजिर प्रसंग भाई रखिचंती चेतनार विभिन्न अवस्था। आमे जो माने श्री अरविंद पाठचक्र सहित निबिड़ भाव संपृक्त समस्ते प्रकृत रे अल्पे बहुते जानू जे चेतनार विभिन्न अवस्था कहिले काहाकू प्रकृत रे बुझा जाए। श्री अरविंद दर्शन रे जो चेतनार कथा कहा जाइछि से संपर्क रे किए बा न जानी छंती। आपण माने समस्ते जानती साधारण मानस कहिले काहाकू कहा जाए, उच्चतर मानस बा हायर माइंड कहिले काहाकू बुझा जाए। से भली ज्योतिर्मानस बा इल्यूमिनेटेड माइंड संपर्क रे मध्य आपण मानकर धारणा रही। बोधि मानस संपर्क रे एवं तापरे अधिमानस ओभर माइंड आउ परिशेष रे अतिमानस बा सुपर माइंड। ए सबु संपर्क रे आमे बहुत कथा सुनुछु, पढ़ुछु, आलोचना करुछु,
विभिन्न पाठचक्र रे से संपर्क रे प्रश्नोत्तर मध्य अनुष्ठित होउची। एही गभीर तत्व भितर को मु प्रकृत रे आपण मान को नहीं जीवा पाई चाहूनी। मु केवल चाहूची आंतरिक भावरे जे आमे टिके भाव विनिमय करिबा। गत थर भी सेई कथा कहूतली बोली मने पड़िला एबे जे कथाटी कोन जो कथा श्री अरविंद साधारण मानस विषय कहउचंती जे साधारण मानस कोटा गोटे विशेष मुहूर्त रे जो मानस को आलोक ओल्लई आसे, टिके आनंद टिके प्रेम संचारित हो जाए सेठी एवं सामान्य माने क्षणिक रे ताहा पुणी मलिन पड़ जाए। ये होची साधारण मनीष साधारण मानस माने रहे नहीं सेठी कौन सी आनंद स्थायी भाव रे रहे नहीं। दुख को भी मनीष से सह्य करि पारे नहीं। कौन सी अनुभव को बहु काल पर्यंत धारण करिबारे से अक्षम। उच्चतर मानस संपर्क रे कौन कहउचंती श्री अरविंद से कहउचंती जो माने प्रकृत दार्शनिक चिंताशील व्यक्ति सेवानंक मध्यरे ए उच्चतर मानसर बा उच्चतर चेतनार गोटे स्वच्छता आमे देखिबा को पाऊ। जो आलोक एई मानस को स्पर्श करे ताहा ए जो साधारण मानस भली तुरंत लिभि जाए नहीं। आनंदटा टिके दीर्घस्थायी हुए, प्रेमटा टिके प्रशस्त हुए। तथापि कौन हुए असुविधा ना सत्यर झलक प्रतिफलित हुए मात्र ऊर्ध्व को गति कला बेले ताहा पुणी हो जाए बहु समय रे चूर्ण विचूर्ण। सत्य को विश्लेषण न करी जिबार शक्ति ता निकट रे अनुपस्थित। तेणु उच्चतर मानस रे जो माने अवस्थित से माने जदिओ तांकर अनुभव को दीर्घ काल पर्यंत स्थायी करी रखी पारंती तथापि मध्य ताहा यथेष्ट होई पारे ना। ज्योतिर्मानस रे कौन हुए तार प्रकृति भिन्न। उच्चतर मानस सेते बेले नीरव होई आसे। गोटे नीरवता भितरे मनीषर चेतना प्रवेश करे। जो आलोक आगरु बिंदु बिंदु होई झरी आसुथिला ताहा अधिक परिमाण रे अवतरण करिबा को लागे। गोटे विशुद्ध शक्ति आउ आनंद प्रतिष्ठित हुए एही चेतना रे। सौंदर्यमय चेतनार स्वर झंकृत हुए माने सौंदर्यमय जो उपलब्धि गोटे नांदनिक उपलब्धि बोली जहाँ को कहा जाए ताहार गोटे विकसित रूप आमे देखिबा को पाऊ। एठारे आलोकर स्रोत एपरि भावरे प्रवाहित हुए एठारे जेपरि
ନଦୀ ଜଳରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଆଗ୍ରହର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ପରିବେଶ ସେଠି। ନୂତନ ଜାଗରଣର ବାତାବରଣ ପରିସ୍ଫୁଟିତ। ଏଇଭଳି ହଉଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସ। ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ତ ବହୁ ସମୟ ନେବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଯାଉନି। ବୋଧିମାନସରେ କଣ ହୁଏ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମାତ୍ର ଦଉଛି। ବୋଧିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସ ଠାରୁ ଅଲଗା। ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ରୀତିରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ପରି ମାନବ ଚେତନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ କେହି ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଭାଇ ଅପାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ଦର୍ଶନ, ସେ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଟୋରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସାଟୋରି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଆମର ଚେତନାଟି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଗୋଟେ ମହାନ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧିରେ, ଏକ ମହାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ଚେତନା ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ ଚେତନା। ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନସ ଠାରୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ। ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠିବ ଦିବ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ। ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଜଣେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଇଛି ନୋ ଦାୟସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଜାଣ। ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କଥାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଏଇ ଚେତନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ। ଅସୀମ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ସେଇଭଳି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ନେଇ। ଆଉ ଏଇ ନବଚେତନା ବାସ୍ତବିକ ଅଧିମାନସ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରି ରଖେ ମଣିଷକୁ। ଅଧିମାନସ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ କେତେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ଅଧିମାନସକୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରତିଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ। ଏ ଅଧିମାନସ ଜଗତଟା ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜଗତ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଭୂମି ତାହା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଧିମାନସର ପ୍ରତିଭୁ ବୋଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଏହି ଚେତନା ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୁଣା
ଓ ପ୍ରେମ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏହି ଅଧିମାନସ ଚେତନାରେ ଥିବା ବେଳେ। ତାପରେ ଅତିମାନସର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ଶିବାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡେ। ମା ଅତିମାନସ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ, ଏବଂ ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଆମ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ସୁକୋମଳ ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଆମକୁ ଚଲାଇ ନିଅନ୍ତି ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆଡକୁ। ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯଦି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି, କି ମା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଉଣୀ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆଲୋକ, ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରେମ, ହିଂସା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହିଂସା ଓ ଅହିଂସା, ଏସବୁ ଏକତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଳନା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛୁ, ଛଦ୍ମତାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନ ପାରିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଲ ପରି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁ ନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନରେ, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଆସିବା। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉନି। କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା, ଘୃଣାକୁ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ହିଂସାକୁ ଅହିଂସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ କର୍କଶତାକୁ କୋମଳତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଦୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
आम रूपांतर लक्ष्य रूपांतर होइजिबा संबालुआ जेमिति प्रजापति होई जाए विचित्र वर्णा होई जेमिति से उड़ी बुले बगीचारे ए फूलरु से फूल को सेमिति आमे संबालुआरु प्रजापति होई जाई पारिबा आम भीतर रहिछि आपण माने देखु नांती दस्यु रत्नाकर दिने वाल्मीकि रे रूपांतरित होई गले विश्वकवि रवींद्रनाथ सेई घटना को नहीं गोटे कविता लिखिचंती नारद आसी वाल्मीकि को अनुरोध करुचंती जे रामायण संपर्क रे गोटे महाकाव्य रचना करिबा पई श्री रामन को चरित्र को केंद्र करी से महाकाव्यर सृष्टि हेबो सेते बेले वाल्मीकि कहउचंती मु तो रामचंद्र किए जाने ना मु तांको ए पर्यंत देखिनी मु अयोध्या को मध्य केबे जाइनी मु लेखिबी केमिति तांको कथा सेते बेले नारद कहउचंती रवींद्रनाथन का भाषा रे घटे जा ता सब सत्य नय घटे जा ता सब सत्य नय माने जहा घटुची से सब सत्य नहे घटे जा ता सब सत्य नय कवि तब मनोभूमि रामेर जन्म स्थान अयोध्यार जे सत्य जेन से कहले जे हे कवि तमर चित्तभूमि होउची श्री रामंकर जन्मभूमि स्थूल जन्मभूमि अयोध्या ठारू अधिक सत्य अधिक वास्तव अर्थात आपणक चित्तभूमि रे जो राम आविर्भूत हेबे सेई रामचंद्रन को केंद्र करी आपण रामायण लिपिबद्ध करिवे रामन को देखिबार अयोध्या को यात्रा करिवार कौनसी प्रयोजन नहीं आपणक पाखरे देखंतु जेतेबेले लिखिले श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य से कौन सावित्री को देखिचंती से कौन प्रकृत रे स्थूल जगत रे सावित्री का सान्निध्य रे आसीचंती कदापि नुहे किंतु स्थूल जगत ठारू जहा अधिकतर सत्य जहा अधिकतर वास्तव जहा सूक्ष्म वास्तवता ताकू प्रत्यक्ष करथिले श्री अरविंद तेणु सावित्री महाभारतर जो प्रसंग से प्रसंग को भित्ति करी एपरी एक महाकाव्य से रचना कले इंग्राजी रे जहा फल रे कहा जाइछे आपण माने समस्ते जानती इंग्राजी भाषा परिशुद्ध होई उठिला जेमिति संस्कृत श्लोक बोली आमे कहू सेमिति सेटा इंग्राजी श्लोक रे परिणत होई गला एई होउछि प्रकृत रे से जो अतिमानस चेतनार कथा सुदीर्घ 40 वर्ष धरी साधरा निमग्न होई श्री अरविंद जो अतिमानस सत्य को आनी प्रोथित कले ए पृथ्वी रे एवं जहाकू आमर स्नेहमयी जननी श्रीमा ग्रहण करी से आलोकर विस्तार पाई
ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଲେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆମର ଅଛି ଶକ୍ତି, ନା ଆମର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିଛି ସେତିକି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଯୋଉ ଟିକିଏ ବି ଆମେ ବୁଝୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନେକ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ଅଧମ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ସାର୍ ଅନେକ କ୍ଲାସରେ, ମୋ କ୍ଲାସ ବୋଲି ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବା ସେଇ କ୍ଲାସରେ ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଯାହା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଛ ତାକୁ ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ତମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖି ରଖ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବାରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସକ୍ଷମ? ଚେତନାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ? ତଥାପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଆମେ ଛଳନା ନ କରୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଛଦ୍ମତା ଭିତରେ ନ ରହୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହୁଥିବା ଅଥଚ ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଆଚରଣ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା, ଏ କଥା କଦାପି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗର କଥା ହୋଇ ନପାରେ କେବେ। ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭାରି ମଜା କଥା, ଜାଣିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ନା, ଅମୁକ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଭାରି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏହାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଏତିକି ଆତ୍ମୀୟତା ସହକାରେ ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ, ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ଛଦ୍ମତା ନାହିଁ, ଛଳନା ନାହିଁ, ସେଟା ଆନ୍ତରିକତା ଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନି। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଉପଦେଶ ଦଉଛୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନୁ, ସେ ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଅକ୍ଷମତାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା,
आमे जदि अभिप्सा पोषण न करिबा, आमे जदि आकांक्षा पोषण न करिबा निज भितरे, ताहेले चेतनार उच्चतर पावच्छको आमे स्पर्श करिबा किपरि? मां को जने कहउचंती जे मते जदि किए अपमान देला मु कौन करिबी? मां उत्तर दउचंती जे अपमान को अपमान द्वारा कदापि माने यथार्थ उत्तर दिया जाय पारिबो नाही। जे कौनसी प्रकारर असदाचरण एवं अपमान आगरे तमे जदि निष्कंप होई, अविचलित होई, स्थिर होई जदि रही पारिबो, ताहेले अपमान रो उत्तर अपमान द्वारा देबा ठारू एहा आहुरी शक्तिशाली होई उठिबो। केते बड़ कथा देखंतु, मु जे परिवार रे जन्म नेइछि, जो स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर आपण मानकर समस्तंकर अति प्रिय, तांको जीवन रे यही सब घटना घटिथिला। तांको शेष जीवन बेलकू तांको बहु अप्रीतिकर अवस्थार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिला, अपमान सह्य करबाकू पड़िथिला, किंतु से थिले संपूर्ण अविचलित निष्कंप मां को भाषा रे, एवं आदौ कौनसी प्रतिक्रिया से प्रकाश करू नथिले। ताहेले बुद्ध कहिसंती गोटे जगह रे जे तुमको जने उपहार देला, से उपहार टी तमे ग्रहण कल नाही, उपहार टी ताहेले कहार हबो? जे देइथिबो तार हिजिबो। सेमिति जदि किए आमको अपमानित कला बा आमको निष्ठुर व्यवहार प्रदर्शन कला एवं आमे ताकू ग्रहण कले नाही, ताहेले ताहा ता निकट को प्रत्यावर्तन करि जिवो। जे सेतिकी रे मंथ कथाटी शेष हो नाही, आमे एहा भी प्रार्थना करिवा उचित जे ता निकट को मध्य एहा प्रत्यावर्तन न करू। जदि प्रत्यावर्तन करूची, से निष्ठुरता प्रत्यावर्तन न करू, बरं आमर कोमलता, आमर विचारशीलता, आमर संवेदनशीलता, आमर निष्कंप रहिबार जो धी शक्ति, एहा संचरित हो जाऊ ता आड़कू बा ता हृदय रे। ए प्रार्थना आमे न करिवा काहेकि? आमे निजकू केवल बंचाई रखिबा विपद आपदरू, सेतिकी नुहे। मां तो कहिसंती नम्रता हेउची तुमर रक्षा कवच। सतकू सत, या ठारू आउ बड़ी रक्षा कवच आउ किछि नाही। रक्षा कवच आउ किछि नाही, एइटा होची रक्षा कवच। किंतु आमे केवल निजकू रक्षा कले हेबो नाही, आमे प्रार्थना करिबा कथा जे जदि आमे अन्य जनकर अपमान को, अन्य जनकर अनादर को जदि उदार भावरे ग्रहण करि देई पारुछु बा सह्य करि पारुछु, ता हेले सेही औदार्य, सेही धैर्य ताहा ता भीतर को मध्य संचरित हो जाओ। जदि घृणा को प्रेम रे परिवर्तन करिबा पई हमकू दिया जाउची वार्ता संदेश, ताहले शत्रु को मित्र भाव रे आमे काहे की परिणत करि परिबा नाही? जे शत्रु को मित्र भाव रे परिणत कर दे पारिबो नाही, से
आउ कि प्रकारे साधनारत बोली बुझाଯିବ। माँ कहउचंती तुम मुहरे एमिति गोटे स्मित हस खेलु जोटा प्रकृतरे समस्तଙ୍କ हृदय को जय करिଯିବ, शत्रु को मध्य शत्रुता को मध्य जय करिଯିବ। केते बड़ कथा देखंतु। किंतु आमे सामान्य सामान्य कहार दुर्व्यवहार रे एते अतिष्ठ एते अस्थिर होई उठू जे माँ हमको दिग्दर्शन बारंबार दौरान से कहते तमे तम चेतना को उच्चतर स्तर को नहीं जाओ, एकदम उच्चतर स्तर को नहीं जाओ। जेते दूर पारुछ तमे उच्चतर सोपान को अग्रसर हुआ एवं सेठी तमे स्थिर होई केवल रह। समता अर्जन करिबा दुख एवं सुखरे आलोक और अंधकार मध्य गोटे समानता अवलंबन करिबा हृदयर स्थिरता को अक्षत अक्षुण्ण रखिबा एटा कम कथा नुहे। ताहा हेले जाई अति मानसर कथाटा उठुची। जने पचारिले मां को मां यो अति मानस आलोक पृथ्वी को माने आसीची श्री अरविंद साधना द्वारा, ताले जो अति मानव सृष्टि हेबे बा दिव्य मानव सृष्टि हेबे केबे हेबे मां? मां उत्तर दौचंती ताहा प्रकृत रे कहिबा संभव नुहे। एते वर्ष परे बा एतिकी शताब्दी परे ए घटना घटिबो एमिति कोनसी भविष्यतवाणी करा जाई पारिबो नाही। एवं मनीष आउ दिव्य मनीष ए उभयर जो व्यवधान ता भितरे मध्य आहुरी अनेक प्रकारर मनीष सृष्टि हेबे, आउ अनेक प्रकार मनीष सृष्टि हेबे। हठात दिव्य मानव आसी जीव नाही। उच्चतर चेतनार मनीष माने आसीबे, आहुरी विकसित होई उठिबो हृदय पद्म, आहुरी आत्मिक स्तर रे घटिबो उन्मीलन एवं धीरे 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 तापरे क्रम विकसित होउथिबो। मनीष होउची गोटे विवर्तनशील चेतनार अधिकारी। सेटा तो मां कहउचंती जे देवता मानकर विवर्तन न थाए। देवलोक रे देवता मानकर कौनसी परिवर्तन हुए ना, तांकर चैत्य सत्ता नहीं बोली मां कहउचंती। साइकिक बिंग तांकर नहीं, सेमानंकर कौनसी प्रकार परिवर्तन हुए नहीं। एवं मर्त्यभूमि रे ए मनीष शरीर ही होउची प्रकृत रे सर्वोत्तम, जहा वास्तव रे सकल प्रकार साधना पाई उपयुक्त। तेणु जो माने संसार त्यागी होती, अनेक समय जो माने जीवन त्यागी होती, भावंती जे मृत्यु परे मु प्रकृत रे शांति लाभ करिवि, से कथा संभव नुहे। जो माने आत्महत्या परी निष्ठुर निष्पत्ति ग्रहण करती तांक जीवन रे, मां को से कथा मध्य पचरा जाइछि। मां कहउचंती जे जो माने आत्महत्या करती सेमानकर प्राण सत्ता केबे हेले सुखी होई रही पारे नाही, केबे हेले स्थिर होई रही पारे नाही। आमे सेटा को तो ही कहउचु प्रेतात्मा बोली सेति पाई। तेणु आमे काहींकी प्रकृत रे आउ टिके अस्थिरतार जगत भीतर को आउ टिके माने जोटा अंधकार जगत भीतर को
ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଗୋଟେ ଜଗତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରଟା ହଉଛି ସାଧନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଆସିବା, ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବି ମିନିଟ, ଗୋଟିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଯେଭଳି ଆମର କ୍ଷୟ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଘଟିବ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ସେ ସମୟଟା କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମା ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, କଥାଟି କଣ? ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ତମେ ପଚାରିଛ? ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ମୋର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ କଣିକା, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଜୀବକୋଷ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରତ। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉନ୍ମିଳିତ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, ଶୈଶବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତପସ୍ୟା ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଯଦି ସେ ଚେତନାକୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇ ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ କହିଲେ ଦେଖିବା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବର ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରର ରାଧା କଣ ସମାନ ପ୍ରକୃତରେ? ଆଦୌ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ମନେ ବି ସେ କଥା କହୁଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନ ଦେଖିଥିବା ରାଧା ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରର ରାଧା, ତା ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗ କବି କହିଲେ ପରା, କେବା ଶୁଣାଇଲ ଶ୍ୟାମ ନାମ, କାନେର ଭିତର দিয়া ମରମେ ପଶିଲ ଗୋ, ଆକୁଲ କରିଲ ପ୍ରାଣ। ମାନେ କାନ ଭିତର ଦେଇ, କର୍ଣ୍ଣ ଭିତର ଦେଇ ମର୍ମକୁ ତାହା ଭେଦ କରିଛି, ଆକୁଳ କରିଛି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଦେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉଠି ପାରୁନୁ,
ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ କାହିଁକି? ମାଙ୍କର ବହିଟିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହିଟିଏ, ମାତୃ ରଚନାବଳୀର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଢିବା କ୍ଷଣି ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପରି ସାଟୋରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ମାନେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳି ନ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଚମକି ନ ଉଠିଛି, ଆମ ଚେତନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍କ୍ରମଣ ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ନ ଉଠିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବା କୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଥକତା ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବୀ, ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ, କଣ ଅଧିକ ବା କହିବି। ତେଣୁ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଗତି କରେ, ମା ପରା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ, କେବଳ ମଣିଷର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ମଣିଷର କେବଳ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷର କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷର କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ। କି ଚମତ୍କାର କଥା! ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଯାଦୁ ଯାଦୁ ମ୍ୟାଜିକ ଠାରୁ ବି, ମ୍ୟାଜିକ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କି ମ୍ୟାଜିକ ନ ଚାଲିଛି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆମକୁ କି ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କର୍କଶ ବଚନରେ କଥା ହେଇଛୁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ହସି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ କି ଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ କହିଲେ? ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯୋଉ ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ମତାନ୍ତରର ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଇ ପାରିବାନି? ଆମେ କଣ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ତାହା କରିପାରିବା, କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠିବେ, କେତେ ମଲ୍ଲି, କେତେ ଯାଇ, କେତେ ଜୁଇ, କେତେ ଜିନିଆ, କେତେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଫୁଲମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯୋଉ ଫୁଲ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେଇ ଫୁଲ ତା ହୃଦୟର, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ! ଏଇଟା ତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଫୁଲ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆମ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ନାତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମ ଚେତନାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସ୍ନେହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆମ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ କଣ ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରୁଛି? ସେ ଲୋକଟି ପରି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି, ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ଭାରି ଆନ୍ତରିକ ସେ ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆନ୍ତରିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କେତେ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରୁଛି ସେ କଥା ମା ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଛାଡିବାନି, କିନ୍ତୁ
आमे सुजोग छाड़िबा नहीं। एटा सुवर्ण सुजोग, स्वर्णिम मुहूर्त। तेणु जेते दिन जाए ए पृथ्वी रे अछु, आमे चेतनार विभिन्न पावच्छ मध्य देई गति करिबा एवं निजकू आमे उन्मीलित करिबारे निश्चित भावरे दिने ना दिने सक्षम हवा, समर्थ हेबा। किछि ना किछि उन्मीलन घटिबो, घटिबो ही घटिबो, घटिबो ही घटिबो निश्चित भावरे। तेणु आपण मानक एतिकी माने मां को स्वर शुणी मु आपनकु विश्वास दउची, आस्था दउची, दृढ़ भरोसा दउची, घटिबो ही घटिबो निश्चित भावरे। से स्वर्णिम मुहूर्तर सदुपयोग केबे हेले व्यर्थ हेबो नाही। नमस्कार आपण मानकु समस्तंकु मातृकृपा को प्रणाम। श्री अरविंद शिवांकर से महिम्न चेतना को प्रणिपात करी वक्तव्य मोर एतिकिरे शेष करू आज पाई। श्री अरविंद। वर्तमान गोटे मिनिट मांग नाम जप कर सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा